তিনি ক্রাকশালো তুয়ল টাকার জন্য জম্পুজলা বুকরি হলনগর ত্রিপুরা মথনি কক্সা পান্দা খাইজাকা বসকানি সংবাদনতই আসালো কাই নিজেচুকু বিসিনতই কক্সা প্লাইকা আরো মাঝাখা MLA বিশ্বজিৎ কল YTM নি GS সরোজ দেববর্মা ব্লকনি এক্স প্রেসিডেন্ট আথামনি জমাতিয়া হায়ুং দেববর্মা জম্পুজলা সাবজোনালনি চেয়ারম্যান বদ্রমণি জমাতিয়া অর্জন দেববর্মা খুবই জুদা জুদা আদংরক আসু সিমিয়া আসালো ল্যাপটপ তেই প্রিন্টার ব পাকজাখা tamni bagai panda songo dakha sir actually pila hambai chini media rokno tini chini 12 takar jula kaise ringjak chini bukri committee holo kaise meeting namkukmani meeting urgent meeting ar chini obono chini actually chini jompujola sub division jeng belai actually government ni je facility rok jeng belai khan deprive maya kuno phano obo jeng srai tamni bagai himale jeng age bosawo যে 2011 যে SDM ডিক্লার মানি পরে বহিনো দিক SDM নি যা যা নাংমানি কিন্তু চিনর কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্রই কলেজ তিনি গ্রই চিনর তিনি সানা থাকা আঙ্কাই সাব ডিভিশন হসপিটাল খাইজাগিয়া চিনি অর পাওয়ার স্টেশন গ্রই গা সাব ট্রেজারি গ্রই গা তাই जों অর তামনে যে একটা সাব ডিভিশন নি পয়েন্ট আছে কাইসা মাল্টিপারপাস হল পয়েন্ট আছে অর গ্রই গা जों অমরন তৈ जों বসকাংনি 20-21 তারিখ ডেট ফিক্স নিয়াকো जों अरो जों कासे SDM डेपुटेशन नानि बगै जों दिनै जट जिनि मनिटरिं कमिटि ते जिनि सिनियर लिडार रक जों दिनो जागाव दिनि कक सामनानि जों नांखा जे बसकानि सामनो जायनानि बगै आरो दिनि अटेन्ड दङ जिनर मानजक फाइका जिनर सिनियर लिडार बरंगना अर्जुन दङ जिनि YTM नि GS दङ जिनि आगिनि कासाम ब्लक प्रेसिडेन्ट बरंगना आथनमनि दङ তাই চিনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান দङ তাই যত মনিটরিং কমিটি রক তাই চিনি ওয়ারিয়ার রক जों ডিসাইড খাইয়া তিনি যে जों বসকান দিনো নাंखाय जों কত আন্দোলন মা খাইনাय মুভমেন্ট মা খাইनाय কারণ जों তাই সহযোগ খাইমালিয়া जों যে সাকাফন বসকান দিনো যে গভর্নমেন্ট চন যে ডিপ্রাইভ খাইদोंमोन অবনে হইতে जों যেকম প্রটেস্ট খাইनाय দরকার অবন বগি जों তিনি মা খাইनायनि जों ডিসিশন না লাইখা আর गोबां मा बरक संग जे सोशल मीडिया राव आं अनेक समय रिप्लाई नगो जेता चिनी जम्पुजा ताम डेभलप खाइमेयं ताम लामा खाइमेयं MLA टंगतै ताम बगै तिनी लामा क्रै डेभलपमेन्ट क्रै आं सोंना मुसुंगो चिनी जनतारनबो जारामदि कमेन्ट खाइनाय र जारा तिपरा मतन एगेन्स्ट कक सानाय र आसुक बसर CPM पार्टी बो सरकार सारलांखा तिनी तान बगै पाराब तापु ब्रिज छलिं करिंना ना थांनाय 5 বছর IPFT BJP गभर्नमेन्ट बो सालखा इबे अ जागाव तिनी जम्पुजा ताकार जलाव बहायनो BJP चिनी IPF तिनी MLA बंखा मंत्री बंखा पियाबा कुनो একটা ফোন সলিউশন জায়গা দুই সলিউশন জায়গা লামা সলিউশন জায়গা কারেন্ট কই একটা হল মাল্টিপারপাস হল নাম জায়গা অমাই দুর্ভাগ্য সাবতংসারি তিনি 7 মাস মাত্র MLA angma bai তিনি गोबां बरो कमेन्ट खायो गोबां मिडिया তিনি আমতিকে साइ दङ आं साना मुसुंगो आं बखाबायमानि कक गया बाट जों दिनै स्ट्रं नानि जरा जों दिनै बखा क्राखै अंखानानि जरा जे 7 मासो जों दिनै गोबां मा जागाव लामानो जों प्रपोजाल लेव दिनै तु बखा दै जे जागाव माइ आंनि तमन दिनै जों दै तु फाइका डिपार्टमेन्ट बेलाकेन हामबाय मारिव जों गोबां मा साबुं साक्सेस खाइका जेटा आगे 30-35 बছর হইয়া दिनै जों अनेक किछु खाइ आमनि बगै लुक्रनो आमनो सानाय दिनै आबा खाना जों तुबनाय जों खाइनाय जों डिमान्ड खाइनो तु फाइनाय कारण मोचिनि नैज अधिकार जिनि मारन जे अधिकार तमने जों कुनो या कारिया जों सानिपन नानै सेगिपन नानै अन बगैनो चिनि बसकांगो चिनि जे SDM नो जे जों डेपुटेशन मोसों सक्सेस खाइति सानै जों नालाख्या आ ताकासा तिनियाव जागावो आं काइसो वानसुका जे चिनि 12 टाकार जला अ आमसाइनि चिनि जत वारियर्स चिनि पार्टी अनेक किछु सामुं खाइनो नांगो अनबग ऑफिशियल वर्क खाइनानि बगै काइसा लैपटॉप काइसा प्रिंटर आं तिनि ब्रनो हैंड ओवर खाइका खातुम खाजन बिसिन दिन जतन जों लामजक सकलाइका आमै ब्रनो हामबाय बेलायखान ताइसा बो हाबनंनि बागै साराबा लैपटॉप ताइ प्रिंटर एक्चुअली म हाबनक तो चिनि एमन कटर ताबे हेड ऑफिस करिबा हाइपनो जोंरो ताबो जों ताबो चिनि पार्टीनो जों हैंड ओवर खाइदिका जेताबो सामुं खाजनि बगै बो थायो तिनि अ पान्दा खाइजाखा म खाइजाका जम्पुजलानि बुखरी कमिटी हल आरो हल बो बेले एक्चुअली हामलिया रेनोवेशन ताबसो खाइजागियाको गासै बसर खायानो जों 7 मास खाइनानि बा चिनि सरकार बताव चिनि पावर गरिखौ आन बगै जों अमन सानै दङ जेटा DM नि थाने बसङ प्रपोजल लह काजि काइसा SDM नि थ्रुते जेटा माल्टिपारपास हल काइसा चिनि अरं नानि हामबाय सर जलानि बिसि जानानै बै एके बनो टाका जला बैया एन्टायर सिनि 12 टाका जलानि सिनि यांगो सिनि अफ जम्बुजल ब्लक खबजा इभेन नांके सिनि 17 गुलागाति रकमके डेपुटेशन फाइनाय बर बसुमै कक सालायजा बर बसुम रेडी दङ अ डेपुटेशन फाइनायनि बागै आबोन बै सिमल डेपुटेशन एनी हाउ 100 बिसिङ 100 सिम डेपुटेशन बै सिमल सक्स मा खालायनायसि आसे कक सावैदों नरन बसकांगो
हाय हाय ते इसे चौबानी चिबा या परे बस कांगो संगतन पाल बक्सा के थांसा काइसा बक्सा नि बिसिंते संबुबा ग्रानि चौबानो कप्लाई ने वान सुगै नरम थानि थां या परे हमबाय बुबा ग्रा आइग्लोक्चन YTF TWF Tipramo था आइग्लोक्चन Tiprasa बसं थांचंतन सिनि दफते बुकुचो कालांतन नो हमजरे तिनि इ कक्सा पंदो फाइमानजा फाइनाल जतन नानि दिबो जरानि थाकाहा याफारो जोंनि जागा बक्तिता दोरगान नाया जों बसकां दिनाव बाहायके थांगे थाने मालायनो बाहायके तिब्रसान डेभेलप खालामनो तिब्रसान बागै जोंनि जे बुबागरा नायमुंनो जों बाहायके सबाव तनिमानो होनो वान सुबलाय जों तिनि कक्सा पान्दा खालायनानै नायदि ताकुते बुकुकसों जोंनि टाकाजोलानि बर'खौ सारा त्रिपुरा 13 लक्ष 14 लक्ष तिब्रसानि बागै जों पहिलो दाम खालायके बुबाग्रा रंखा प्लेनारि सेसन खालायके जोंनि कमिटिनो संनानै बा जोंनि लिडारशिप दंनो खायसे वाट्सएप खालाय त्रिपुरा माथानि आगुलु जिता मामनो सानानि बागै बच्चा खालायके बे परवर्ती टाइम नायके जोंनि ग्रेड त्रिपुरानि बागै दिल्लीनो फनंनानै होनाय वान सुखा जे सारा त्रिपुरा बे एफिसियेन्ट होती खायसे बन खालायके Kaisa program o programni sobanokhan gorongna sab junal chairman batrumuni jamatiya bola anti lawo khulumuya par ei bhaiman da paitha chini oro bharata karjala chini assembly ni honorable chini MLA sir gorongna Biswajit Kolai bola khulumuya par কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এখনই যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa joraroi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jagi mano aragya da complete homeo health solution no romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal longno khobai dal bidal bemugrongni kaham ke shak na jagi mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir